ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଜାଣିଛ? ନାମ ଆମେ କହିବା ଗୋଡ଼ ସେ ଗୋଟେ କହିଲା। ତମେ ଗୋଟେ ନାମ କୁହ। ହାତ। ତମେ ଗୋଟେ ନାମ କୁହ। ନାକ। ତମେ ଗୋଟେ ନାମ କୁହ। ଆଉ କଣ? କାନ। ତମେ ଗୋଟେ ନାମ କୁହ। এই সব অঙ্গ কোন করে? বিভিন্ন প্রকার সব অঙ্গ নাম দেবে। ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ବନା ତମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ମତେ ତମେ ସବୁ ଦେଖିକି କହିବ କୋଉଟା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ? ଆଖି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ମୁହଁ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ପାଟି ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଟି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ଗୋଡ଼ କାଇଁ? ଠିଆ ହେଇକି ରୁହ। ଗୋଡ଼ କାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ରୁହ। ଗୋଡ଼ ଠିଆ ହେଇକି ରୁହ। ପାଦ କାଇଁ? ପାଦ ସବୁ ଚିହ୍ନ। ଆଣ୍ଠୁ ଚିହ୍ନ। ଆଣ୍ଠୁ। ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଚିହ୍ନ। ହଁ ଏଇଟା ବସି ପଡ଼। ଆଉ କହୁଣି ଚିହ୍ନ ସବୁ। କହୁଣି। ଏଇ କହୁଣି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କହୁଣି। ଦାନ୍ତ କାଇଁ? ଦାନ୍ତ। ଜିଭ। ଜିଭ ଅମର ଯିବ କାଟକୁ। এই সব হচ্ছে জিভ। আমরা সব বিভিন্ন এইটা কোন? চুটি। এটা হচ্ছে চুটি। তবে তুমি আখি সাহায্যে আমি সব কোন করু? আখি মাধ্যমে কোন করু? দেখি পারু। নাক মাধ্যমে কোন করু? নাক মাধ্যমে শুঙ্ঘি পারু। জিভর বাসনাটা আমি বাড়ি পারু।